Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia tena na kutupa kibali ya kuwa pamoja tena nawe mpendwa msikilizaji kwa muda kama na huu. Furaha yetu ni kwamba Bwana anaendelea kukuwezesha kufuata redio yako na kusikia neno lake, na hasa malengo yetu makubwa na maombi yetu makubwa ni kuliweka lile neno katika matendo. Kwa hiyo tunaendelea na somo letu kama vile tulivyoanza kuhusu combattre, résister et vaincre, na tunaamini ya kwamba Bwana yu pamoja nasi, na tunakwenda kuingia katika sehemu yetu hii ambayo tumesema kama ni sehemu ya tatu katika kipindi yetu ya mafundisho ambayo inaitwa vaincre, yani kushinda. Ninapotafakari andiko kama nilivyokuambia, na andiko nililolipana kwa kipindi kilichopita, ambapo nilisema ya kwamba tutapima kuanza andiko la msingi tutakalolisoma kwa kiingilio katika somo wala kipindi chetu hiki kia kushinda. Unajua Biblia imetuita kuwa washindi, na sisi ni zaidi ya washindi. Sasa kuna andiko la msingi ambalo tulianzia na nikakupatia utalitafakari. Sijue umelitafakari kwa kiango gani, ila naamini ya kwamba Bwana amekuwezesha kulitafakari. Na tulisoma katika andiko lile linaloleta, nilikwambia ninapolifikiria zaidi inanipa uoga kuona mambo yanayowapata wale ambao wanafikiri kwamba kuingia katika Ukristo ni jambo la ziaka. Kwa hiyo waraka wa Petro wa pili, andiko lenyewe linasema hivi, karibu tusome pamoja. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Unaposoma andiko hili kwa Kifaransa, tanisamehe tulisome andiko hili ili kwamba wengine wapate kuelewa vizuri, wale ambao ni wandugu wanaozungumza sana ambao Swahili hii imekuwa kama ngumu kwao. 2 Pierre chapitre 2 verset 20 inasema hivi: En effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Kuna usemi ambao unasema hapa, wale ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo na kukimbia uchafu ya dunia hii, wakirudi ndani, wakianguka na kushindwa, aseme hali yao inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Jaribu kutafakari pamoja nami msemo huu, kama wakinaswa tena na kushindwa. Kunaswa yani ni wao watakaojiacha kunaswa. Nilikwambia katika mambo haya tuna part ya responsabilité, ya decision na réponse tunadone kwa kila namna ya difficulté. Maana kuna nafasi yako katika vita hivi na kuna nafasi ya Mungu. Basi kama wewe ambao ulikuwa umemwamini Yesu Kristo na kukimbia uchafu, maana maisha haya ya kutembea katika dhambi na kufuatana na anasa za dunia hii ni machafuko na ni uchafu mbele za Bwana. Kama ukinaswa tena na kushindwa, hali yako basi ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza.
Usemi kushindwa. Kushindwa ni nini? Être vaincu. Maana nazungumzia kuhusu kushinda. Siwezi zungumza kuhusu kushinda bila kuzungumzia kuhusu kushindwa. Kuna wengi ambao wameanza hii safari ambao tuko ndani. Tulianza na wengi, vita hivi tumevianza na walio wengi. Lakini wengi wameanguka kwenye uwanja wa mapambano, wameshindwa. Na ndio maana hadi sasa hatuko tena na wao. Wengi wameshindwa katika mapambano haya. Na kushindwa, usemi huu unataka kusema nini? Ni kuanguka bila kuwa nao uwezo wa kusimama tena, na hapo hali hiyo hufanya hali ya baadaye kuwa mbaya kuliko ya mwanzoni, yaani kabla kuokoka. Kushindwa ambayo nazungumzia ni kuanguka bila kuwa na uwezo wa kusimama tena. Haya maandiko mawili ambao ninakwenda kusoma tuyatazame vizuri ili kujua kushinda wala kushindwa kwaweza tokana na nini katika vita vyetu. Nitakupa maandiko mawili haya tuyatafakari ili tutafute kujua ya kwamba kushinda wala kushindwa katika vita hivi tulivyo navyo, wala uwanja huu wa mapambano, inaweza kutokana na nini. Na tunaweza kusoma, tuangalie Biblia inasema nini hapa. Mathayo sura yake ya 12 nao mstari wa 19. Kuna mambo ambayo Biblia inayatuambia hapa. Mathayo 12:19. Matthieu chapitre 12:19. Tunasoma kwa Kifaransa Mathayo 12 mstari wa 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bwana atusaidie sana. Unapoisoma andiko hili kwa Swahili, andiko hili linasema hivi. Mathayo 12:29. Na kila mtu aliye samani. Mathayo 12 ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Tukienda pia kwenye Luka 11, Biblia inasema hivi kwenye mstari wake wa 21 hadi 26. Mtu mwenye nguvu aliyeifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake.
Mtu ambaye si pamoja nasi yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiwa na kupandwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Tunaposikia usemi huu, Biblia inataka kutuonesha ya kwamba kwenye maandiko haya mawili tuelewe ya kwamba wakati tunapokuwa na nguvu zinazotokana na Mungu, pia wenye kuvikwa vema silaha zake Bwana, hiyo itatufanya kuwa salama, c'est-à-dire que en sécurité. Ukiangalia katika andiko hili la Luka, yule mtu hawezi kufungwa bila kunyang'anya silaha zake. Na tukiwa katika na nguvu zenyewe, kama ninavyokuambia, zinazotokana na Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, hapo ndipo tunakuwa katika usalama. Atakapokuta adui, hata faulu kamwe kutushika, kama alivyoandika mtume Yohana kwenye waraka wake wa Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Tunajua ya kwamba kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule muovu hamgusi. Yaani ni kusema nini? Katika maisha haya ya mapambano, kama nilivyokuambia, kuna sehemu yetu tunapaswa kujilinda na maovu, ili kwamba ule muovu asituguse, maana hata tugusa na hakuna la kwake ndani yetu. Hata akifanya vita, ikiwa tunazo silaha zile za Bwana na pia tuna nguvu kutoka Mungu wetu, hakuna awezaye kutuangamiza. Ndio maana ninasema na kuambia waamini wake Kristo, Biblia haikuturuhusu tuhubiri injili ya kutukuza mapepo, hapana. Maana Biblia inasema aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye ndani ya dunia hii. Na kwa usemi huu tunajua ya kwamba ikiwa tunatembea na Mungu wetu, na huku tuna silaha zake kama tulivyovisema kwa vipindi vilivyopita, na nguvu kutoka Mungu, hakuna yeyote awezaye kutuzuru. Hapo Yohana wa kwanza, pia waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 2 nao mstari wa 14, aseme, nimewaandikia nyinyi akina baba, kwa sababu mumemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia nyinyi vijana, kwa sababu muna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nani mumemshinda yule muovu. Muna nguvu. Hizo nguvu ni nguvu gani? Ni nguvu zinazotokana na Bwana, na kisha neno kukaa la Mungu kukaa ndani yetu, ambao niliwaambia ni upanga, linaturuhusu pia kumshinda ule muovu. Ukweli ni kwamba ikiwa nyumba wala mlango wa roho yako haufungwe, kunayo hatari. Yaani ni kusema nini? Ikiwa roho, nyumba ya wewe au roho, mlango wa roho yako haufungwe, unauacha wazi, kuna hatari ya kufungua, ya kuingiza kila aina ya uharibifu ndani ya maisha yako. Na hiyo milango utaifungua wakati umeshindwa, umerudilia huo uchafu wako. Biblia inasema tena, nilikuambia tusimpe shetani nafasi. Wakristo wengi wameangamia kwa habari za imani.
Ils ont fait naufrage par rapport à la foi, kwa kuwa hawakuheshimu yanayohitajika ili kupiga vita vilivyo vyema, kama vile mtume Paulo alivyomwagiza mwanaye wa imani Timotheo. Na andiko hili halimuhusu Timotheo peke yake, bali linatuhusu sote ambao tumeamini na kuamini kutembea kulingana na hayo maagizo. Waraka wa kwanza kwa Timotheo, sura yake ya kwanza, mstari wake wa 19, ndipo Biblia inasema hapo: uwe mwenye imani na dhamiri njema, ambayo wengine wameisukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Haleluya! Uwe mwenye imani na dhamiri njema. Watu wengi, nikwambie vizuri, hivi vita vya imani hauwezi kuvishinda wakati dhamiri yako haiko njema. Na dhamiri yako itakosa kuwa njema kwa sababu ya mambo ambayo umeficha ndani ya moyo wako. Labda ni aina fulani ya dhambi ambayo umeifanya bila kutubu, un péché non confessé, dhambi ambayo utaifanya na inaweka ndani ya maisha yako, itabaki siku zote mlango wa shetani kukuingilia wewe ili aharibu maisha yako. Naamini umeyaelewa haya. Tukisoma unaelewa ya kwamba maandiko haya ya Biblia ambayo tunaenda kuyasoma yatuonesha ukweli ulio wazi. Tutayasoma maandiko haya ili kutambua ukweli mwingine ulio wazi bila hata kumtafuta na torch. Na tunao uhakika ya ushindi kupitia kazi aliyoifanya Yesu msalabani. C'est-à-dire que tunapigana katika ushindi. Tena sisi ni zaidi ya washindi. Kwa sababu gani? Kwanza, nguvu za Bwana, dhamiri zetu ziko safi, hatukukana imani, tunapigana sawa sawa na maregle za imani. Hatujifanyie namna yetu ya kupigana katika vita. Maana wengine wamefanya naufrage à la foi. Na ushindi wetu tunao uhakika kulingana na kazi aliyoifanya Yesu msalabani, kama inavyosema Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Nous sommes plus que vainqueurs. Bwana tusaidie sana. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika mambo hayo yote. Ni mambo gani? Mambo hayo ni hayo mambo unayoyapitia. Biblia inakuambia katika hayo mambo yote tumeshinda na zaidi ya washindi. Hiyo ni usemi wa Biblia. Na mimi napenda sana, kama nilivyokuambia siku zilizopita, tunapofanya mafundisho tuyasome maandiko, kwa sababu yale maandiko yana uwezo ya kusaidia maisha yetu, kama isomavyo Warumi kwa Kifaransa 8:37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. Sio unapitia mambo gani, lakini Biblia inakuhakikisha wewe unanifuata, msikilizaji mpendwa, haijalishi shida ulio nayo, haijalishi vita ulivyo navyo, wala mahali ulipo kwa saa kama hii. Biblia inakuambia lakini katika mambo hayo yote, haleluya, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Na haikuishia pale. Neno la Mungu linatubeba tena na kukutupa uhakika huu ambao ingitajika ukamate na kuwa wakwako. Kwenye Wakorinto wa kwanza, waraka wa kwanza wa Korinto 15:57, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Gloire à Dieu. Haleluya. Hii andiko hili inatuonesha ya kwamba maandiko ya wazi ushindi tulio nao. Hatuushindi kwa sababu sisi ni warembo. Hatuushindi kwa sababu tunajua sana kupanga mambo yetu. Ila tuna ushindi kupitia kazi aliyoifanya Yesu. Ndiyo inayotupa ushindi. Inasema hivi, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette victoire nous l'avons. Tumeipata na ni yetu kupitia kazi aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni ukweli, tena ukweli. Katika Ufunuo pale koe kunasema 12:11. Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Haleluya. Unajua askari mwenye anaenda mapambano na yuko tayari kwa mambo yote, yuko tayari hata kukufa kwa ajili ya yale mapambano anayoyafanya, ule atatoka huko ana ushindi. Maana kitu ya kwanza inawafanya watu kushindwa ni kukimbia mapambano. Kwa hiyo katika vita vyetu hivi tulivyo navyo, napenda nikukuhakishie na kukwambia usiwe na uoga, mwamini wake Kristo. Usiwe na mashaka, usiwe intimide na mapepo wala kila aina ya majina ya mapepo. Kwa sababu aliyetuita ni mshindi, ameshinda, nasi ni washindi. Na huo ushindi ameushinda na akatupatia ushindi. Na ndio maana Wathesalonike inasema tunatembea katika cortege ya ba victorie ya ushindi. Mpendwa, na kuelewesha, nataka nikuambie ya kwamba tosha ndani ya mawazo yako, mawazo ya kufikiri ya kwamba shetani ana nguvu sana, hana nguvu kuliko Mungu. Kuna watu wengi leo na aina fulani ya mafundisho ambayo inamtukuza na kuminua sana yule adui yetu shetani. Sana mara mingi watu wanafundisha shetani kama adui, ni kweli, lakini hatukubali kufundisha kwamba hata mwili wetu ni adui na hata kwamba dunia hii ni adui. Ndiyo, katika vita hivi kama nilivyokufundisha, haitajike tu kuwafundisha watu aina ya mapepo, jinsi ya kupambana na mapepo. Pia inahitajika watu waelewe kuna vita vingine tunavyo katika maisha yetu haya ambayo ni ulimwengu. Ulimwengu ni adui mkubwa, na wakati mwingine unatuvamia kwa haraka bila sisi kupambanua na kujua kwamba tumeshikwa na hali hilo. Kama vile roho ya dunia ya anasa, tamaa nyingi, roho ya kutafuta kujifukua wastari, roho ya kutafuta kuinuka kushinda yule ambaye aliyetuita na kuchukua nafasi ya Kristo. Na katika vita vyote hivi uwe na uhakika na uamini neno lile ya kwamba Biblia inaonesha ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Nous sommes plus que vainqueurs. Haleluya. Ila ningetamani nikuambie ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kuna siri nyingine ambayo inahitajika kuijue. Kuna siri ambayo inahitajika uifahamu ili kwamba upate kufaidia huo ushindi aliyotupa Bwana wetu Yesu Kristo msalabani na kuufanya uwe wa kwako. Kuna siri. Huo ushindi hautalalamika tu kwa kukonfese ma verset, nous sommes plus que vainqueurs. Mais il y a un secret yenye nafichwa nyuma ya ile jambo, ili kabisa tuwe washindi. Hiyo ushindi uwe wa kwetu, tujiaproprie hayo. Na nitapenda tuzungumuze na ningitamani tuzungumuzie hilo jambo. Yaani ningitamani tuzungumuzie hiyo jambo. Jambo la kwanza, ili ufanye uwe ushindi uwe wa kwako, uwe umezaliwa naye Mungu. Umezaliwa naye Mungu. Kwa sababu
hauwezi kujiaproprie huo ushindi ikiwa wewe haujazaliwa naye Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, wala hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Andiko hili ni la muhimu kuelewa. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ukiangalia kwa hiyo Yohana wa kwanza 5:4, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu humshinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Bwana asifiwe. Kuzaliwa mara ya pili ni ya muhimu sana, yaani kuzaliwa na Mungu. Na bila hiyo hauwezi kuingia na kudumu katika ufalme wake Mungu kama alivyofundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Wengi wanapenda waingie katika uwanja wa mapambano kwa sababu tu ya insecurity. Mfamilia yake muko balozi mingi, anapenda aende mdini moya kwenye batamfundisha namna gani ya pambana na mapepo, namna gani ya kupingana na shetani, ila apende bamwambie pia vita vyenye iko navyo na mwili yake na vita vyenye iko navyo na dunia, maana hao nao ni maadui, ila watu wote wanajitupia tu kwa adui mmoja. Na hata huyo adui pia hivyo vita, ili kwamba uvifanye vizuri na uwe na uhakika ya ushindi na ujiaproprie hiyo ambayo Yesu aliyosema msalabani, hiyo kazi aliyoifanya. Ndugu mpendwa, inahitajika uwe umezaliwa naye Mungu. Na Biblia imetuonesha ya kwamba kila aliyezaliwa naye Mungu hatendi dhambi, yaani maisha yake si maisha ya dhambi. Kuna imani mbaya ambayo inaotembea ndani ya maisha wa Kristo kuwaonesha ya kwamba, na wengine wanapoomba bila kuelewa wao wameokolewa au hawajaokolewa, watu wanajiendelea kujiita wenye dhambi milele. Unasikia mtu anafikiri ni namna labda ya sagesse au kuigaiga maombi vibaya. Baba, sisi ni wenye dhambi, hatustahili mbele yako. Hayo maombi unapoyaomba vile, unampatia na shetani nafasi ya kustaki mbio kwa Baba, maana yeye ni mstaki wetu. Biblia inasema inahitajika kwanza, mpendo, uelewa kwamba uwe na uhakika wa wokovu ndani ya maisha yako. Nafikiri mtindo mzuri wa maombi ni kuamini anayoyasema neno la Mungu. Tulikuwa hatustahili, ila Bwana umetufanya kustahili kwa kazi uliyoifanya. Unajua hata maombi yako kabla unapoyaomba, shetani anatafuta angalia atayachukulia namna, atayakamatia fasi gani. Sisi ni mitungi mitupu, hatustahili, tunanuka. Hiyo ni maombi tuliwahi kuyasikia mbele ndani ya makusanyiko yetu. Inahitajika pia kujua ya kwamba kuamini, nous avons été gratuitement justifiés, na kujiaproprie na ile justification. Ila hautaifanya tu kwa kusema kisantima. Pia inahitajika ndani ya maisha yako uhakikishe umejitenga na uovu wa kila aina, maana hiyo ni makusudi ya Bwana kwa maisha yetu, na inahitajika tuyafanye. Bwana tusaidie sana. Bwana wetu atutendee mema. Bwana akusaidie mahali unapokuwa. Neno hili linahitajika kulisikia vizuri na liwe la kwako na kulishika. Na acha nikwambia kwamba kuzaliwa mara ya pili ni tofauti na kubadilisha dini. Yaani kuzaliwa na Mungu. Kuna siku Yesu alimkuta mtu mmoja ambaye alikuwa mtu ya dini na ana dini yake kubwa. Samahani. Biblia inasema hivi kwenye Yohana 3
sura yake ya 5. Biblia inasema hapa, là se trouvait Yohana wa 3 mstari wake wa 5, samahani, Yohana 3 mstari wa 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va, et tu n'en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Tunaposoma andiko hili kwa Biblia yetu hii ya Swahili, tutasoma katika Yohana 3. Tunaweza kuanzia kwenye sura yake ya 3 mstari wake wa 5. Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upandapo, na sauti yake waisikia, lakini ujue unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemu akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Haleluya. Unajua tuna watu wengi ambao wanapenda kupambana hivi vita vya kiroho, lakini hawakubali kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa na Mungu. Unajua kuna watu wengi walijikuta wanakumalia ndani ya dini, wengine wakabadilisha dhehebu kwa kuwa walikuwa nasema wamebadili. Wengine wamezaliwa tu ndani ya dini, dhehebu fulani akakomaa, dhehebu ya Ukristo. Maana Ukristo kwa wengine ni dini. Amezaliwa tu ndani ya jamaa ya Wakristo, na kwa sababu ya mafaida fulani akajiretrouver comme église. Na mtu kama yule akajifunza kila maneno yenye banasemaka sasa kushasema demo. Lakini nataka nikwambia kwamba hauwezi jiapproprier hii victoire ikiwa haujawahi kuzaliwa mara ya pili. Na ikiwa utakataa hiyo kazi ya Yesu ya kuzaliwa mara ya pili, usishangale. Kuna mtu unaweza kuwa umekawa sana ndani ya dini lako, na unaweza kuwa hata kiongozi wa ile dhehebu kama vile alivyokuwa Nikodemu, na unaweza kuwa hata mhubiri mkubwa wala muombaji mkubwa wala muimbaji, lakini haujawahi kuzaliwa mara ya pili. Sasa na wakati haujazaliwa na Mungu, maisha yako itakuwa ya dhambi tu, na utabaki mwenye dhambi milele. Na utafundishwa ya kwamba kila mwanzo ya ibada, mbele ibada ianze, ndio itakuwa saa yako ya kutengeneza dhambi, kutupa dhambi zako. Lakini unapotoka unazirudilia zile dhambi. Hayo sio maisha ya watu ambao wanapaswa kupambana na kupata ushindi. Watu ambao wanapata ushindi katika maisha hii, waliozaliwa na Mungu, wanajilinda na dhambi. Wanajilinda. Jiepushe na kila maisha machafu.
Waliozaliwa na Mungu hawatembei katika desordre kama wewe ulimo ndani. Basi naomba Bwana akubariki na akutie nguvu. Naamini umeelewa. Ukiwa na maswali tutashukuru kuyapata. Na bado tunaendelesha somo letu hili, na kwa neema ya Mungu kisha kifuata kipindi hiki utafuata kisha kipindi hiki na kwa neema tutaendelesha kwa muda ujao. Baki nafuata redio yako ukiburudika kwa nyimbo za maabudu kama ilivyo desturi yetu, maana tumekuambia redio hii ni redio ya injili, ya kiinjili. Yaani malengo na makusudi yetu pekee ni kuhubiri habari njema. Na acha Mungu akuwezeshe, acha Mungu akubariki, acha Mungu asaidie, ili kwamba uyasikie vizuri maneno haya tunayokufundisha na kuyaweka kwenye matendo. Tuonane kwa kipindi kijacho. Bwana akubariki kwa muda wote ambao unaofuata neno la Bwana. Naamini ya kwamba huu muda haupoteze bure, bali ni muda ambao umefaidika mambo mengi katika maisha yako ya kiroho. Tuonane kwa nyakati ijayo. Amen.